Good morning, mga kasutres ka mga kabisyo. Good morning, mayong buntag, mayong agastanan, naimbag abigat maupay nga adlaw, maradyaw nga adlaw. Today's Kuya Dendel Special, sa araw na ito, araw ng Sabado, Pitsa 17. 258-735-387-711, pang 3D and STL. STL, Visayas, Mindanao, and local, national, no? National. Shout out sa ating viewers, followers, subscribers all over the globe. Escaleras 564-689. Syndicate Escalera siya. Escalera naman 809-778, no? Pang 3D and STL. Yan ating shout out sa ating today's Kuya Den Daily Special, no? So abangan nyo rin ating today's Kuya Den Motovlog and today's adventure ni Kuya Den, no? So marami tayong mga piling-piling mga numero kahapon doon sa ating adventure ni Kuya Den ang 906, no? So yan ating today's Kuya Den Daily Special for today, araw ng Sabado. Good luck and God bless. Bye bye. Diyos mabalos. I love you all.